صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63ویں قسم میں۔ جیسا کہ گزشتہ قسم میں ہم نے جانا کہ غزوہ احد کے لیے کس چیز نے مشرکین کے اندر جان ڈالی اور ان کے انتقام کو بھڑکایا، اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح مشرکین مکہ کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کس نے پہنچائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ان کے عزائم و حوصلہ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہی جنگ کی جائے۔ مدینے سے باہر نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ آج کی اس قسط میں اس کے آگے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی قسط پوری سننے کے لیے آپ یہاں آئی بٹن پر کلک کریں۔ ناظرین، جب مسلمانوں کا یہ قافلہ مدینے سے نکل کر شیخان نامی مقام پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا، اس کا جائزہ لیا۔ کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے تو انہیں واپس بھیج دیا۔ صرف 2 کم عمر نوجوانوں کو رکنے کی اجازت ملی، ایک حضرت رافع ابن خدیج جو ماہر تیر انداز تھے، دوسرے حضرت سمرہ بن جندب آئے۔ سنتے ہیں ان کے شوق شہادت کا واقعہ۔ رمضان مبارک سن 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا تو 14 سالہ رافع رضی اللہ عنہ بڑے ذوق و شوق سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں شامل ہونے کے لیے عمر کی کم از کم حد 15 برس مقرر فرمائی تھی، اس لیے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ ملی اور وہ بادل ناخواستہ گھر واپس آ گئے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری کے وقت حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی عمر 15 برس کی تھی، اس لیے انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ انصار کے ایک لڑکے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ دی کیونکہ ان کی عمر 15 برس سے کم تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے رافع کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ میں اس سے طاقتور ہوں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ ہو تو میری رافع سے کشتی کرا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ ایمانی سے بہت متاثر ہوئے اور دونوں کو کشتی لڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا قد اونچا تھا اور عمر میں حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے، لیکن طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ چنانچہ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو پھچھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اسی غزوے میں حضرت رافع رضی اللہ عنہ دشمن کے تیر سے زخمی ہو گئے، تاہم چند دن میں زخم تو مندمل ہو گیا، اگرچہ تیر کی نوک جسم کے اندر ہی رہ گئی۔ اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور وہ وقت بھی آیا جب رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے اچانک اسلامی لشکر سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے بہانہ گڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بجائے لڑکوں کی رائے کو اہمیت دی ہے، چونکہ اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں ہی رہ کر جنگ کی جائے۔ اس کے کہتے ہی اس کے ساتھ اس کے 300 حامی بھی واپس چلتے بنے۔ دراصل عبداللہ ابن ابی درپردہ یعنی قریش سے وہ ملا ہوا تھا، چوری چھپے ان سے ملتا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تاکہ ایک طرف دشمن دیکھ لے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور دوسری طرف اس اقدام سے مسلمانوں کے بھی حوصلے پست ہو جائیں۔ چنانچہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی دل برداشتہ کر جانے لگے، یعنی ان کے دل کو ٹھیس پہنچی اور وہ جانے لگے، لیکن چند معزز ہستیوں نے انہیں سمجھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
300 मुनाफिकीन की बगावत के बाद मुसलमानों के लश्कर में 700 अफराद बाकी रह गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी के आखिरी सिरे पर घाटी में अपना कैंप इस तरह लगवाया कि पीछे उहद पहाड़ था, सामने मदीना और दरमियान में कुफ़ार का लश्कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत अफरोज़ निगाहें मैदान जंग का भरपूर जायज़ा ले चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर अंसारी की क़ियादत में आइनैन के दुर्रे पर मअमूर फरमाया। इस छोटी से पहाड़ी का फासिला इस्लामी कैंप से कोई 150 मीटर था। आजकल इस पहाड़ी का नाम जबल रुमात है। तीरंदाजों को तैनात करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद फरमाई कि तुम्हारा काम दुश्मन को तीर मारकर हमसे दूर रखना है ताकि वो पुष्ट से हमला न कर पाए। हम जीते या हारें, तुम्हें अपनी जगह ही पर डटे रहना है। सही बुखारी के में मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हों तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ, और अगर तुम लोग देखो कि हमने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ। इस अहम मोर्चे को महफूज बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद लश्कर की सफबंदी फरमाई। मैसरा पर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम को मुकर्रर फरमाया और हज़रत मिक़दाद बिन असवद को उनका नाइब बनाया। मैमना पर हज़रत मुंज़िर बिन अम्र को मुकर्रर फरमाया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुक़द्दमतुल जैश मुकर्रर फरमाया, यानी लश्कर के आगे वो रहेंगे, उनको इस तरह मुकर्रर फरमाया। पूरे लश्कर के आलमबरदार यानी जिनके हाथ में झंडा था वो मुसअब बिन उमैर को बनाया। आपकी शमशीर ख़ास हज़रत अबू दुजाना के हिस्से में आई। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत जरी और निडर सहाबी थे। उनके पास एक सुर्ख पट्टी थी, जब वो सर पर बांध लेते तो लोग समझ जाते कि अब मद्दे मुकाबिल यानी जो उनके सामने आएगा जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तलवार मिलते ही उन्होंने सर पर पट्टी बांधी और खुशी के आलम में अकड़ कर चलने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे तो ये चाल अल्लाह को सख्त नापसंद है, लेकिन कुफ़ार के मुकाबले के वक्त इस तरह चलना जायज़ है। उधर मुशरिकीन के सिपहसालार अबू सुफियान ने भी सफबंदी की। उसने मैमना पर खालिद बिन वलीद को, जो मुसलमान नहीं हुए थे, मैसरा पर इकरमा बिन अबी जहल को, पैदल फौज का सालार सफ़वान बिन उमैया को मुकर्रर फरमाया। तीरंदाजों की कमान अब्दुल्लाह बिन रबिया को दी। ज़माने कदीम से कुरैश का परचम बनी अब्दुद्दार के पास चला रहा था। अबू सुफियान ने उनसे कहा, जंगे बद्र में परचम तुम्हारे आदमी के पास था जो गिरफ्तार हो गया। अबू सुफियान की इस गुफ्तगू ने बनी अब्दुद्दार की गैरत को ललकारा, लिहाजा झंडा उनके सरदार तलहा बिन अबी तलहा ने थाम लिया। जंग का आगाज सबसे पहले खातून कुरैश दफ पर अशार पढ़ती हुई आगे बढ़ी, सफ़ों को चीरती हुई आगे आई और अशार पढ़ी, और उन अशार में बद्र में शहीद हुए लोगों का मातम था और इंतकाम में खून के रज थे। हिंद अबू सुफियान की बीवी आगे आगे और 14 औरतें साथ साथ थी और वह अशार पढ़ रही थी। नहनु बनातु तारिक नमशी अलन नमारिक इन तुकबिलु नुआनिक औ तुदबिरु नुफारिक। हम आसमान के तारों की बेटियां हैं, हम कालीनों पर चलने वालियां हैं। अगर तुम बढ़कर लड़ोगे तो तुमसे गले मिलेंगे और पीछे कदम हटाया तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। उसके बाद लड़ाई का आगाज इस तरह हुआ कि अबू आमिर, जो मदीने का एक मकबूल आम शख्स था, 150 आदमियों के साथ मैदान में आया। इस्लाम से पहले ज़ुहद और पारसाई की बिना पर तमाम मदीने वाले उसकी इज्जत करते थे, चूँकि उसको ख्याल था कि अंसार जब उसको देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे। मैदान में आकर पुकारा, मुझको पहचानते हो, मैं अबू आमिर हूँ। अंसार ने कहा, हाँ ओ बदकार, हम तुझको पहचानते हैं, यानी खुदा तेरी आरज़ू को पूरा न करे। अबू आमिर वापस अपने जो मंसूबे थे उसमें वो नाकाम हुआ और अबू आमिर के वापस जाते ही कुफ्फार की सफ़ों को चीरता हुआ एक मजबूत और तवाना नौजवान, एक हाथ में झंडा दूसरे हाथ में चमकती तलवार लहराता मैदान जंग में आया। यह कुफ्फार का आलमबरदार और बनी अब्दुद्दार का सरदार अबू तलहा बिन तलहा था, जिसे अपनी ताकत और बहादुरी पर बड़ा नाज था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान जंग में आए और इस जोर से तलवार का वार किया कि तलहा की लाश ज़मीन पर थी।
दूसरी रिवायत में हज़रत ज़ुबैर का नाम भी आया है कि तलहा को उन्होंने कत्ल किया, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर है। तलहा के बाद उसके भाई उस्मान ने, जिसके पीछे पीछे औरतें अशार पढ़ती आ रही थी, अलम हाथ में लिया और रज पढ़ता यानी रजिया अशार पढ़ता हमलावर हुआ। इस मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए निकले और उसके शाने पर ऐसी तलवार मारी कि कमर तक उतर आई। कुफ़ार का अलम अबू साद बिन अबी तलहा ने उठाया। इस मरतबा हज़रत साद बिन अबी वक्कास मैदान में थे। उन्होंने एक तीर मारा जिसने उसके गले को चीर दिया और ज़बान बाहर लटक गई। मुसाफ़िर बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, उसे आसिम बिन साबित ने तीर मारकर कत्ल कर दिया। किलाब बिन तलहा ने झंडा उठाना चाहा तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने उसका काम तमाम कर दिया। जिलास बिन तलहा बिन अबी तलहा झंडा उठाने आया तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने उसे कत्ल कर दिया। फिर अरताद बिन शुरहबील ने झंडा उठाया तो हज़रत अली मुर्तदा ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। शुरैह बिन कुर्स झंडा उठाने आगे बढ़ा, उसे क़ज़मान ने कत्ल कर दिया। क़ज़मान अगरचे मुनाफिक था लेकिन वो कबाइल हमीयत में लड़ने के लिए आया था। एक के गिरने से दूसरा शख्स अलम को हाथ में लेता था और इस तरह आखिर में एक हबशी गुलाम सवाब ने लपक कर झंडा उठा लिया। बिलाखिर वो भी मारा गया, झंडा ज़मीन पर गिर गया और कोई उसे उठाने वाला न था। आखिरकार एक बहादुर खातून अमरा बिनते अलकमा दिले राना आगे बढ़ी और अलम कुफ़ार को हाथ में लेकर बुलंद किया, यानी कुफ़ार के आलम को, कुफ़ार के परचम को हाथ में लेकर बुलंद किया। फिर घमासान की जंग शुरू हो चुकी। मुसलमान क़िल्लत तादाद और सामान हर्ब की कमी के बावजूद कुफ़ार को पसपाई पर मजबूर कर रहे थे, यानी उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। नौजवान सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु शादी की पहली रात बीवी के साथ थे कि जिहाद के लिए पुकारा गया। जैसे ही ऐलान सुना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक कहते हुए खड़े हो गए। नई नवेली दुल्हन ने कहा, रात के सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं, यहाँ ठहर जाइए, सुबह चले जाइएगा। लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखमूर और शौक़ शहादत से सरशार हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मत रोको, अल्लाह के महबूब की जानिब से जो हुक्म आ गया है उसमें एक लम्हे भी ताख़ीर रवा नहीं। मैदान उहद में अपनी शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे कि दूर से अबू सुफियान नजर आया। बर्क़ रफ्तारी से मुश्रिकीन की सफ़ों को चीरते मुहाफिजों के घेरा तोड़कर अबू सुफियान के सर पर जा पहुँचे। तलवार का भरपूर वार किया जो घोड़े को लगा और वो चीखो पुकार करता घोड़े समेत ज़मीन पर आ गिरा। हज़रत हंज़ला ने दूसरे वार के लिए तलवार हवा में लहराई। करीब था कि अबू सुफियान का सर जिस्म से अलग हो जाता। उसके सिपाही शद्दाद बिन औस ने आगे बढ़कर हमला कर दिया और हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने देखा कि उनकी लाश गायब है। फिर काफ़ी देर के बाद लाश इस हाल में मिली कि उससे पानी टपक रहा था और वो खुशबू से महक रही थी। सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे साथी हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, जाकर उसके घर वालों से मालूम करो। सहाबा ने उनके घर गए तो बीवी ने बताया कि जब जिहाद का ऐलान सुना तो निहायत उजलत में घर से निकल गए। उस वक्त वो हालत जनाबत में थे, यानी उन्हें गुस्ल की ज़रूरत थी। सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और रज़ाई भाई थे। अल्लाह ने जुर्रत और शुजाअत से मालामाल फरमाया था। मारिके बद्र में कुरैश के सरदारों को चुन चुन कर जहन्नम रसीद किया। यही वजह थी कि मुशरिकीन उनके खून के प्यासे थे। जुबैर इब्न मुताम ने अपने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने एक हबशी गुलाम वहशी से वादा किया था कि अगर वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दे तो उसे आज़ाद कर देगा। हिंद बिन उतबा ने भी अपने बाप, चचा और भाई का बदला लेने के लिए उसे माल और ज़र का लालच दिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भिपरे शेर की तरह कुफ़ार की सफ़ों को चीरते आगे बढ़ते चले जा रहे थे और तने तन्हा दसियों मुशरिकीन को जहन्नम रसीद कर चुके थे। वहशी बिन हर्ब बहुत देर से अपना नेज़ा थामे उनके ताक़ुब में था। वहशी कहता है
کہ میں وحشی بن حرب بہت دیر سے اپنا نیزہ تھامے ان کے تعاقب میں تھا. میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ان کے اپنے نشانے پر آنے کے انتظار میں تھا کہ اچانک سبا ابن عزا ان کی زد میں آ گیا. حضرت حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا. اور بس یہی وقت تھا کہ جب حضرت حمزہ میرے نشانے پر تھے میں نے پوری قوت سے اپنا نیزہ ان کی طرف اچھال دیا جو ان کے پیٹ میں ناف کے پاس لگا اور آر پار ہو گیا. وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کر لیا. ایک مرتبہ ایک وفد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کی نظر جب اس پر پڑی تو فرمایا وحشی تم ہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے اسے معاف تو فرما دیا لیکن فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد لوگ مرتد ہونے شروع ہوئے اور ان میں مسیلمہ کذاب نمودار ہوا، تو وحشی نے سوچا کہ شاید اسے قتل کر کے حضرت حمزہ کا بدلہ اتار سکے. چنانچہ جنگ یمامہ میں اس نے اپنے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ کو بھی اسلام لانے پر معاف فرما دیا. حالانکہ اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، ناک کان کاٹ کر زیور بنا کر گلے میں پہنی، شکم چاک کر کے جگر اور دل نکال کر اور اسے چبا چبا کر تھوکا تھا. ناظرین، جنگ احد میں مشرکین میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے. کفار مکہ کے 3000 جنگجو جنہیں اپنے سامان حرب اور بہادری پر ناز تھا 700 بے سر و سامان مجاہدین کے سامنے بے بس ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اور جانتے ہیں جنگ احد میں مسلمانوں کی یہ فتح شکست میں کیسے تبدیل ہوئی اور اس کے کیا عوامل تھے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم